टॅक्स हॉलिडे फॉर गोवन स्टेक होल्डर्स इन टुरिझम सेक्टर दी तांकां 3 वर्सांची टॅक्स हॉलिडे दी मागीर कोरया तुका मत मारया पडते. यू आर नॉट इन पावर, दॅट्स व्हाय यू आर स्पीकिंग ऑन इट. शी आय एम नॉट इन पावर. आय हॅव गॉट अ वे टू कम इन पावर. वी विल गिव अ टॅक्स हॉलिडे. थ्रो दीस पीपल आउट. गोंयान GST आसा, गोंयान PST म्हणून आहा, प्रमोद सावंत टॅक्स म्हणून आहा. आर यू जॉयनिंग काँग्रेस? हे सगळें सांगतकर तूं म्हाका विचारता जॉयनिंग काँग्रेस काय म्हणून. कशें जाता हें? गोंय ना जावपाचें केन्ना सुरवात जाली प्रक्रिया? 2019 कितें जालें? तूं म्हणटलो COVID-19 आयली. 2019 हांगाय प्रमोद सावंत आयलो आनी तो अजून आहा आनी ताजेच टेन्युअरान हें गोंय म्हणटा तें गोंय जावंक ना. कितें तरी भलतेंच जावपाक लागलां. इफ यू आर मेड CM फ्रॉम 27 onwards for next 5 years. नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकावंटर कार्यावळीन 2024 जशें सोंपपाक आयिल्लें तेन्ना आमी खुबशे जाणांक मेळ्ळे आनी तांकां विचारलें 24 कशें गेलें आनी 25 केलें अपेक्षा कितें म्हणून. त्या वेळार आमी एका मनशाक मेळपाची ट्राय केली पूण तेंचे बिजी शेड्युलाक लागून मेळूंक शकना. ते म्हणजे विजय सरदेसाय, गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे प्रेजिडेंट आनी फातोर्डेचे आमदार. सो आमी तांकां मेळपा आयिल्ले आसा. मातशें लेट 25 सुरू जाल्लें आसा तरी पूण देव बरें करूं. न्यू इयर पार्टी बी जाली काय ना तुमची? न्यू इयर पार्टी जाली रे. आमी पार्टी, वी आर अ पार्टी डेस्टिनेशन न्ही गोवा. म्हणून ती न्यू इयराची पार्टी आमी आमच्या घरानूच केली. भायर वचूंक ना. म्हाका दिसलें लोक चड गर्दी आसतली हें तें. आतां पळोवपाक गेले जाल्यार भायर लोकूच नाशिल्ले म्हणून कळटा. लोक नासून नवें वर्स हें पयलेंच नवें वर्स. खूब वर्सांनी नवें वर्साक गोंयांत लोक ना ही परिस्थिती आसा. आनी हांव एक इन्फ्लुएन्सर न्ही, हांव एक लोकप्रतिनिधी. रिस्पॉन्सिबिलिटीन सांगता. आनी सरकाराक जाय जाल्यार कापाजा जाल्यार FIR फायल कर म्हूण सांग. म्हणजे जे सांगतात की टुरिजम चुकता आमचें, तांचेर जर FIR फायल करतात. सो यू आर विलींग टू कील द मॅसेंजर बट नॉट टेक द मेसेज. अशें जेन्ना एक सरकार जेन्ना डेस्पॉटीक आनी डिक्टेटोरियल जाता तेन्ना तो लोकां खातीरूय म्हारग पडटा आनी ते सरकाराकूय तो एटिट्यूड म्हारग पडूंक शकता. सो आज गोंयांत आमी पळयतात तें अशें की आमची म्हादय गेली म्हळ्यार एनवायरमेंटान आमी काबार जाल्ले आहा. आमचो मायनींग जें रिजम्पशन जाता तें गांवांनी लोक उलयतात की हाजो फायदो स्थानीक मनशाक जातलो काय ना हाचेर प्रश्न आयल्यात. आनी खंयचे एरियेन आयल्यात जे BJPचे बाले किल्ले थंय लोक चिंतपाक लागल्या की आतां ट्रक भायले येतले, लोक भायले येतले, कंपनी भायल्यो हाडल्यो आनी ताजे फुडें टुरिजम वीच इज द मेन स्टे ऑफ अवर इकॉनॉमी. आज टुरिजमाचेरूय एक व्हडलो प्रश्नचिन्न आयिल्लें आहा की गोंयांत टुरिजमाचो फ्युचर कितें आसतलो. तर तुमी हें सांगता आसतना यू आर बेसिंग युअर सेल्फ ऑन फिगर्स ऑर परसेप्शन? कित्याक खुबशे परसेप्शनूय जाला. आमी कलंगूटचो पयलींचो आमदार आग्नेल हू इज इन टू दीस इंडस्ट्री, तो म्हणटा की रस्त्यार लोक आसा पूण हॉटेलांनी ना, पूण रस्त्यार तरी आसा म्हणटाले लोक. हय, सारकें आसा ताचें. आनी ताका फर्स्ट हँड इन्फॉर्मेशन आहा कित्याक ही इज अ टुरिजम स्टेक होल्डर. आय एम नॉट अ टुरिजम स्टेक होल्डर. आय एम अ एग्रीकल्चरिस्ट. बट what he says I think has sense, and what he says has also been said in a different way by Amitabh Kant, who was the chief of the Niti Aayog a few months ago, and आता तो शेर्पा जाला. ताणें बाबा धेंप्याचे सायडीन उबो रावन म्हाका दिसता चेंबर ऑफ कॉमर्साचे काय कितें तरी he has spoken there saying why do you need 5 million tourists when you can do with 50,000 high spending tourists. And he is suggesting to the Goa government कि तुम्ही चुकतात म्हणून. And you all are not marketing Goa as a high-end destination. And you all are taking riff-raff म्हणून. म्हारग डेस्टिनेशन म्हणप. म्हारग डेस्टिनेशन यू डू बेसिकली टुरिजमान लोकांक हाडप कित्याक की टुरिजमान येवन आमी आमची संस्कृती, आमचें नेचर, आमचें जें कितें गोंय हॅज टू ऑफर तें आमी दाखोवप आनी आमच्या लोकांक फायदो जावप. पण म्हारग म्हटल्यारूय परत क्रिटिसिजम ना. म्हारग म्हळ्यार ऑपोजिशन यू विल से नो द असेंब्ली पळय कितले म्हारग हांगा आसा आनी खंय सवाय आसा. देयर इज वन हॅज टू फर्स्ट नो वॉट यू वॉन्ट and one has to model your policies based on what you want. Now what does this government want? Has the government thought of it? Our honorable tourism minister, who I had a lot of hopes from,
because he is a person who is well traveled. He said that we will market Goa as the Kashi of the West. हें ताका म्हणचें पडलें कित्याक नवो तो BJPन गेल्लो. मागीर ताणें चिकल कालो हें तें आमची ट्रेडिशनां, आमचें कल्चर, आमची संस्कृती दाखोवपाक खूब कितें केलें. यू शूड वेलकम दॅट. ना हांव करताच. सांजांव, चिकल कालो करता. पॉयंट इज वॉट, सी वेर आर वी गोईंग, वेदर वी आर marketing our culture and therefore people are coming here. But everything is linked to results. What are the results? Results are the footfalls. आता हांगा गोंयांत द स्टोरी इज ओवर हें ते म्हणून सगळे लोक उलोवंक लागले, इन्फ्लुएन्सर उलोवंक लागले. आतां हे इन्फ्लुएन्सराचेर FIR जर फायल केली जाल्यार स्टोरी कितें रिवायव जाता तुजी? जायना. सो एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन इन द गव्हर्मेंट, I think the government has to find its bearings in place first. When Amitabh Kant has actually criticized the Goa government for not marketing Goa the way it should be, is the chief minister or the tourism minister willing to condemn him or file an FIR on him? And he is not a small man. He is a man who constitutes the prime minister's think tank. नीती आयोग म्हणटा तें एक प्लॅनिंग कमिशनाच्या नांवार नीती आयोग हाडले ताणें. तो सांगता की गोंयक जे भशेन मार्केट करूंक जाय त्या भशेन तुमी करनात. आनी तेंच आग्नेल म्हणटा की रस्त्यार लोक आहा, हॉटेलान ना म्हणून. बोथ आर सेईंग द सेम थिंग, दॅट यू हॅव लेफ्ट युअर फोकस फ्रॉम हाय एंड टुरिस्ट एंड यू आर टेकिंग रिफ रॅफ, एंड दॅट रिफ रॅफ इज ऑन द बीच, एंड प्रमोद सावंत सेज the tourist is full. No, but high-end tourists खातीर they are going to lot of destinations. But why are the high-end tourists not coming to Goa then? Then that's the question next. Why do you think? Why they're coming for not coming because of a series of factors. First thing, Goyan GST आसा, Goyan PST म्हणून आहा. What is? प्रमोद सावंत टॅक्स म्हणून आहा. So GST आसा plus PST आहा. रेस्टॉरंटाक PST आहा. प्रमोद सावंताक स्टायल मारपाची आसता, खूब कडेन वतना इतले 7 गाडयो ताज्यो हांवें पळयल्ल्यो दिसा ओल्ड गोवा, ताजे फुडें वतात. 40 तरी लोक ताजे बरोबर भोंवतात. पूण ह्या दिसांनी गेल्या आठवड्यान काय गेल्या 15 दिसांनी तो वागातोर गेल्लो. खंयची गाडी बिडी घेनासतना गेल्लो तो. असोच गेलो आनी तो स्टेक होल्डरांक मेळ्ळो. सेपरेट गाडी घेवन गेला, सगळी पॅराफॅर्नेलिया घेवन बरोबर वचूंक ना. थंय वचून ताणें कितें तांकां त्या स्टेक होल्डरां कडेन डिस्कस केलें, कितें डिस्कस केलें, कशें टुरिजम वाडोवपाचें डिस्कस केलें काय PSTचेर उलोवंक गेलो. GSTचेर आपूण कितें तांचे देंवयतलो. आय एम सिरियसली लेवलिंग एलिगेशन्स. देर इज सी यू जस्ट सी he went without any escort to do deals in the tourism sector in this thing. Check it up. Let him deny. No, but seems unrealistic. Why CM has to go there to I do a don't deal? know. When I don't know. anyone Ask him. can come Let him if say really- he has never gone. Let him say he has never gone. I'm willing to take everything what I said back. Let him say he has never gone and he's never traveled to Wagatar or to the North Goa beach belt to talk to certain stakeholders. Allegations झाले तुम्ही. This but you talk. I'm saying you should talk. Not only that, you should go as a tourist also and find out for yourself whether tourists are coming or not coming. Nothing wrong in it. But in the new year, I saw the statement of his. First, flights are full, buses are, trains are full, beaches are full, and tourism is full on. अरे आणि सगळे लोक सांगतात वता ते की हांगा लोक ना. हॉटेल आमी आमदार रे, आमी थोडे वळखीचे आमचे लोक आहात ते सांगता हॉटेलां फूल ना. बीचार बी खूपच लोक आशिल्ले. बीचार खंय लोक आशिल्ले रे. बीचार लोक आशिल्ले ते कोण लोक? दॅट इज वॉट आय एम टेलिंग यू. एक कंपॅरिजन जाता की 2021चे ओमिक्रॉन आसतना जेन्ना प्रमोद सावंतान ओपन अप केलें तेन्ना लोक कितले आशिल्ले आनी हे खेपे कितले लोक जाल्या. जेन्ना ओमिक्रॉन बी कांय ना तेन्ना आमी कितें म्हणलें रिवेंज टुरिजम हें. आनी वी वर ऑल्सो कंडेम्ड nationally for this. So what are the figures that we are looking at? See, in 2019 we had 9.4 lakh foreign tourists coming to Goa. In 2023 or 24 we have had 4.04. These are figures
given by tourism acclaimed bodies. So there is a fall in foreign tourists. Why there is a fall in foreign tourists? Let's look at the foreign tourist aspect first. Foreign tourist कमी जाल्या कित्या खातीर? डबल इंजिन सरकार आसा. डबल इंजिन सरकारान विजा ऑन अरायवल हाडूंक जाय आशिल्लो. Who are our competitors? Our competitors are Vietnam, Thailand, Sri Lanka, Indonesia, all these Southeast Asian countries, where everywhere there is a facility of visa on arrival. Why that facility has not been given to Goa, and for which the double engine Sarkar should be working? Why is Pramod Sawant not able to do this for the tourists? Why is the tourist going to take hardship and come here? एक झाले. दुसरे, one hotel, a 4-star hotel, they have taken an example of a Marriott Courtyard. In Goa cost 8,000 rupees a room. In Vietnam cost 2,000 rupees a room. And in Thailand cost 3,000 rupees a room. Same facilities, same dimensions of the rooms, same food, same everything. Because it is a standardized chain. So Goa is an expensive destination. So if we are expensive, why we are expensive? हे इतलो म्हारग कित्याक जाता? आमकां GST लागता काय PST लागता कितें लागता? कित्या खातीर म्हारग जाता गोंय? आनी म्हारग जावन आमी जर सर्विसीस दिना मागीर नेक्स्ट कितें येता? इंटरनॅशनल डेस्टिनेशन आमचे टॅक्सीचे माफिया म्हणटात. दिस अगेन अगेन वी आर हियरिंग. Government is also saying the same thing. Every now and then we have seen the government also complaining about this. You have got 33 MLAs, what are you doing about it? Still you can't resolve it. Moving Gudin to हें दीत आहा कितें तें रेंट अ कॅब व्हरून रस्त्याचेर पार्क करूंक लागले. आतां म्हज्या मतदारसंघात म्हाका इश्यू जाल्लो आनी खंयचे रेंट अ कॅब येता आनी हांगा पार्किंग करतात. आनी आय एम गोइंग टू जस्ट आफ्टर दीस a few days I'm going to start a drive against them. रस्ते बरे केले तुम्ही. No, but raste are meant for the people, not for parking of rent-a-cars. And the rent-a-cars are committing this accident. Back to things. So you look at the series of things how we are failing. We were talking about international tourists. No visa on arrival, expensive, taxi mafia. म्हळ्यार बेसिकली इंटरनॅशनल डेस्टिनेशनाक जे फॅसिलिटीज जाय ते आमी दिवंक शकना. All in all, this is resulted in people going to the same tourists going elsewhere. Okay, let me. आता एक तुका हांव फिगर दिता. ब्रिटीश 60 चार्टर येताले. हे 2 वर्सांत गव्हर्मेंटान खंय हें तें करून म्हाका एक सारको फामाद गोंयचो खडेगांत गोंयकार हॉटेलियरान काल सांगला. शशी थरूर आयिल्लो तेन्ना तो म्हाका मेळिल्लो. तो म्हणटा ह्या वर्सान आनी गेल्या वर्सान डिफरन्स एक चार्टर म्हळ्यार एक विमान एक्स्ट्रा आयली. एदी व्हडली टुरिजमाची सगळी जी ही केली तातूंत एकूच विमान एक्स्ट्रा वाडलें. एक ब्रिटीश नवो चार्टर आयला. Is this growth? Our job right now is first to retain first of all आमचे पयलीं येताले आनी तुमी जे फिगर्स सांगला भितर तुमी कोविडचो रेफरन्स सिस्टमॅटिकली 2019 was pre-COVID times, post 2019 was post-COVID times. There was revenge tourism, but it was not international, it was only domestic here. So you should, I think, give some time for the government to get back to pre-COVID figures, and I think they're increasing. Now I'll give you another figure. Everybody's target, every government's target is to come in the golden period of tourism, which is 2011 to 19. Goa government's target is also to come to pre-2019 levels. Now, Dubai has exceeded 2019 by 40%. And we have gone lower than 2019 by 40 to 60%. So what are we doing? But our travelers also have problems. Like Russia has a problem. No. So that's a problem. So when you put all the eggs in one basket, this is what happens. This has been happening all the time. No. Israel and Russia are become war zones. They were your traditional tourists. But before that, there were the British, there were the Germans, who are all going to Sri Lanka now. Because they don't find Goa to be the same Goa as before. So, issue कितें जाला? Let us accept one thing. From 2019, brand Goa is getting a hit. And Goa urung na man. हें जावपाक लागला. Goa is not what Goa was. And as a result of which the tourists have decided to go elsewhere, where it is becoming more convenient for them and less costly for them. So they are comparing us, and there is competition available. So to come to making Goa again
should be the resolution of every new year for every Goan. मेक गोवा गोवा अगेन. Make Goa Goa again. What is Goa? In Goa, did you ever see that somebody goes to the shack, has an argument? Everybody has an argument. It's not a big issue. But one person gets killed there, straight out dead. नवे वर्साक हें आमी केन्ना आयकलां गोंयांत जाल्लें. आमी गोंयांत केन्ना आयकलां की एक प्रिजनर प्रिझांवांतल्यान चॅकआउट जाता आनी 2 दिसांनी चॅक इन जाता. खंयचे जेल गोंयांत बेड आहा जेलान हें आतां म्हाका तो क्वेश्चन विचारचो पडलो. अनस्टार्ड क्वेश्चन. आय एम अनाउन्सिंग दीस that I'm going to put a question saying which jail in Goa. तुका वेळ ना आता फुडल्या असेंब्ली. वेळ ना फुडल्या असेंब्ली. वेळ ना सो रे अनस्टार्ड क्वेश्चन. ताजेर आन्सर मेळटलें मागीर ताजेर फुडें केन्नाय उलोवया आमी. खंयचे जेलान बेड आसा काय म्हणून आनी स्विच ऑपोजीट आहा तो बरो सुशेगाद बंद करून तो चॅकआउट जावंक शकता अशें खंयचेय जेल गोंयांत आसा. सो हें सगळें गोंयांत ही लक्षणां गोंयकारांची न्ही. हें गोंय न्हीच. हें कितें तरी नवेंच जाल्लें आहा आनी ताजे खातीर तें गोंय परतें हाडपा खातीर सगळ्या गोंयकारांक निश्चय करपाचो गरज आहा. आनी तें म्हाका दिसता म्हजें नवें वर्साचें रिजोल्युशन जें हांवें म्हज्या घरांतल्यान घेतलां की मेक गोवा गोवा अगेन. आनी हें गोंय गोंय ना जावपाचें केन्ना सुरवात जाली प्रक्रिया 2019. 2019 कितें जालें तूं म्हणटलो कोविड-19 आयलें. 2019 हांगाय प्रमोद सावंत आयलो आनी तो अजून आहा आनी ताजे टेन्युअरान हें गोंय म्हणटा तें गोंय जावंक ना. आतां कितें तरी भलतेंच जावपाक लागलां. तूं पळय मरे 12 जीं आसात रेस्टॉरंट तें शेक आशिल्लें तें शेक वॉज ओन्ड बाय हू ओन्ड दॅट शेक? शर्मा म्हणून. Sharma. How can Sharma's own shacks in Goa? Are Sharma owned a shack. The person who got killed was somebody from Andhra Pradesh. कितें चल्लां हें? सो टेल मी वन थिंग. हे जे गोंयचे टुरिजम स्टेक होल्डर म्हणून गोंय फुडें व्हरताले ते नाच जाले. ते खंय गेले बट आनी तांकां कशें हाडप पडते. तुम्ही सिस्टमॅटिकली 2019 पासून घेता. बट इफ आय गो बॅक अ बीट युअर पार्टीज फाउंडेशन इटसेल्फ वॉज गोंयकारपण 100% इट हॅज बीन डायल्युटेड. गोंयकारपण तेन्नाय आशिल्लें मीन्स 2009 चे पयलीं बी गोंयकारपण वॉज डायल्युटेड. 2019 पयलीं 2019 मेरेन 11 ते 19 मेरेन इज कन्सिडर्ड द गोल्डन पिरियड फॉर गोवाज टुरिजम. यू सी यू चेक अप एवरीवेअर. And even the government records state that we want to come to pre-2019 levels. No, I'm talking about गोंयकारपण. Of course. हे गोंयकारपणाचो डायल्युशन आशिल्लें म्हणून तर तुमी म्हणून आशिल्लें म्हणून बरें चलतालें आनी हो येवन ताणें गोंयकारपण काबार केलें म्हणून हें जाता आतां. बट युअर स्लोगन वॉज मच बिफोर प्रमोद सावंत. दॅट इज वॉट प्रमोद सावंत फिनिश गोंयकारपण आमी सेंग. ताणेंच हें सगळ्यांक बायल्यांक हाडल्या बायल्यांक प्रोत्साहन दिलां आनी आज टुरिजम आमच्या हातांतलें गेलां. हेंच सगळें जावपाचें आहा. अरे सगळ्यांक टॅक्सीवाले भायले येवपाचे आहा. सगळें हें जातलें बिकॉज देर इज नथींग सेंट्रीक. सी दे हॅव नो पॉलिसीज. इफ दे हॅव पॉलिसीज दे डोंट हॅव स्किम्स टू मेक अप फॉर दोज पॉलिसीज. तो म्हणटा स्वयंपूर्ण गोंय. स्वयंपूर्ण गोंय आयकुपाक बरें दिसता. खंयची स्कीम आहा स्वयंपूर्ण गोंयची? म्हाका फाल्यां काम स्टार्ट करपाक जाय हांगा एग्रीकल्चर करून म्हाका स्वयंपूर्ण जावंक जाय. एग्रीकल्चर स्किम्स आसा. स्कीम एग्रीकल्चरच्यो पयल्यो आशिल्ल्यो. ह्यो तुजें विकसीत भारत 2047 खातीर हांव एक ऑर्गेनीक फार्मर म्हणून ऑर्गेनीक क्लस्टर हांवें हाडिल्ले. सो आय नो ऑल दीस थिंग्स. बट वॉट इज द डायरेक्ट स्कीम दॅट यू हॅव डन बिकॉज ऑफ अ स्टेटमेंट ऑर स्लोगन दॅट यू हॅव कन्सेप्च्युअलायज? दॅर इज नो स्कीम. सो पॉलिसीज तुमी करतात स्किमी तुमचे बरोबर ना. तुमी NEP फास्ट हें करतात कोफुजांव करून उडयतात. यू आर जस्ट इन द बिजनस ऑफ मेकिंग स्लोगन्स. इन द बार्गेन ब्रँड गोवा इज टेकिंग अ हिट. हाऊ वूड टुरिजम स्टेक होल्डर बेनिफीट? तांकां तर लॉसच आसा सध्या. अरे आज पळय टुरिजम स्टेक होल्डरांक सगळ्यांक मार बसला. आतां हे खेपे रोहन खंवट्यान शेकां टायमार दिलीं. शेकांनी लोक ना. टॅक्सीवाल्यांक मार बसला. सगळ्यांक मार बशिल्लो आहा टुरिजम स्टेक होल्डरांक. आतां हे टुरिजम स्टेक होल्डरा खातीर BJP करता कितें? म्हजो डिमांड आहा तेजे कडेन. टुरिजमाक मार बसला मरे. रिओरियंट करा टुरिजम. टेक अमिताभ कांत's एडवायस. मेक इट अ हाय एंड डेस्टिनेशन. गो फॉर द हाय एंड टुरिस्ट. तो म्हणटा कॉपी फ्रॉम केरला. ताणें डायरेक्ट आपल्या भाशणान सांगलां गॉड्स ओन कंट्री म्हणटा ती जी मोहीम आपल्यान चलयली ताजे खातीर केरला आज हाय एंड जालां. तशें तुमी करा. सगळें बरें आहा. पूण हें करतना हें डिजरप्शनिस्ट जी एक्टिविटी जातली तातूंत थोडे स्टेक होल्डरांक आनी मार बसतलो.
हांव म्हणटा तांकां मार बसून तांकां रिवायव करून नव्या मॉडेलान हाडपाक तुवें तांकां टॅक्स हॉलिडे दिवची. ही आतां उरल्या ती 3 वर्सां आनी हे जे मॅस तुवें केलां तेन्नाच्यान टॅक्स हॉलिडे दिवची. एवरीवन एवरीबडी ऑल टुरिजम स्टेक होल्डरांक टॅक्स हॉलिडे दिवची 3 वर्सांची. आनी जर तूं ती दिता जाल्यार 27 परतो तुका निवडून 5 स्टार हॉटेल धरून सगळ्यांक मार बसला तांकां कॉम्प्युटेड न्ही. you will be criticized. Why should I be criticized? I am talking about tourism stakeholders. You are supporting capitalists. I'm not गोंयकारपणान तांकां सपोर्ट म्हणून गोंयकार हाका दिया मरे तुमी. See, शेक owners are who? They are supposed to be Goans. I'm not talking about Sharmas. शर्माक स्टेकहोल्डर शेक ओनर कसो केलो ताजेर इन्व्हेस्टिगेशन करा मरे. तो चेकआउट जावन तो चेक इन कसो जालो खंय इन्व्हेस्टिगेशन जालां कोण एकले बारीक कोण बुराट्याक धरला भितर उडयलो जालें. So tax holiday only for Goan. Tax holiday for Goan stakeholders in tourism sector. दी तांकां 3 वर्सांची टॅक्स हॉलिडे दी. तूं सारको मोदीचे सारके प्रायम मिनिस्टर कसो सायडीन रावन मेरी क्रिसमस म्हणून सगळीं बॅनरां दिसता. दुसरे प्रदेशांनी गेल्यार प्रधानमंत्री वयर दिसता आनी मुख्यमंत्री सकयल आसता. हो आतां सारको सायडीन असो म्हणजे आपलो कोण सामको लाडको चलो असो दिसता. इतलो तूं जर ताका क्लोज आहा जाल्यार हाड मरे ती टॅक्स हॉलिडे मागीर कोरया तुका मत मारया पडतें. You are not in power, that's why you are speaking all this. I am not in power. I have got a way to come in power. We will give a tax holiday. Throw these people out of the government. 100% आमी दितात. We'll give such a tax holiday that Goan tourism will not only be reoriented, but it will grow. And it will not grow with Sharmas and Vermas, but with गोंयकार आमचे नायक आमचे फेर्नांदीस आनी कोणते गोंयचे शेख हांकां घेवन वायज फायनान्शियली तुमकांय खबर आसा की कोणा टॅक्स हॉलिडे दिवप म्हळ्यार कितलोसोच रेवेन्यू हांगा वतलो. रेवेन्यू वता तूं रेवेन्यूज घेवपाक आयला बरो टुरिजम यू हॅव मिल्क टुरिजम. टेल मी वन थिंग सक्सेसिव्ह गव्हर्मेंट वॉट दे हॅव डन फॉर टुरिजम वॉट डीड दे डू. जे पुर्तुगेजांनी सोडून गेल्लें ओल्ड गोवा कित्याक उरलें ते पुर्तुगेजांनी सोडून गेले म्हणून थंय आनी थंय गोंयचे सायबाचे भितर रेलीक आशिल्ले म्हणून ते थंय पुर्तुगेजांनी केल्लें. देवळां बांदिल्लीं आमच्या आदले एन्सेस्टरांनी. गोंयांत कोणें कितें केलें कोणें तरी कजिनो हाडले. कजिनो इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ टुरिजम. You welcome them. I don't welcome, but I am saying you have to live with it. That it is a form of earning tourism. Somebody brought it. पर्रीकारान इफी हाडलें made it into some high end. वो विजय मल्ल्यान येवन घर बांदलें. घर बांदतकर गोंयान रियल इस्टेट प्रायसीस वाडले. People started looking at it as a foreign country in India where you can reach without a passport in 2 hours. Which you don't believe. No, it is for practical purposes. Anti-national for calling Goa as a foreign country. अशें धरपाक लागले की एक वायब सामकी फॉरेन वायब आहा. As if you are going to some European country and you are reaching there within 2 hours and you don't need a passport because it's part of India. So हे एकूच रिओरिएंटेशन सोडून आनी सरकारांनी टुरिजम वाडोवपाक केलें कितें सांग म्हाका तूं आतां. कांयच करूं ना. सो तें करपाक आमी सामकेंच रिओरिएंट करुया मरे. Huge infrastructure which is created. See, infrastructure created and the tourists are not coming. You reach in assembly much before time from Fatorda. No. I get stuck in that Verna and Alesh Sikher is a minister and I don't know how they are building things elsewhere when that Verna is the biggest problem. And that is why we are saying South is getting SEP Madali treatment. जो थंय झिरकता मनीस म्हाका दिसता मुख्यमंत्री ते 8 गाडयो घेवन तो खंय उरना तो. सो ताका तें कळना. वेन यू सफर यू कम टू नो. सो विदाउट नोईंग ही हॅज नॉट सफर्ड. सो प्रॉब्लेम कितें आहा जाणा मरे ओवरऑल एनी गोवन वील टेल यू की गोंय उरूंक ना. आनी गोंय पयलींचें गोंय जर ती वायब आयली जाल्यार ते वायबा खातीर लोक परते येवंक हांगा शकता. Is it possible or this is just a slogan? Because आमी पळयल्यार real estate wise no one can afford. I can't afford 1 crore rupees flat. Why you can't afford is because the government is giving stimulus to second homes rather than hotels. The first concept is one fine day we will find Goa as a senior citizen heaven and we will have only old age homes. We won't have our youngsters have living Goa for want of employment.
We are second highest unemployed state in the country. So an educated state which is very high on the education parameters and health parameters is the highest unemployed state after Lakshadweep. So हाजो अर्थ कितें? विकसीत भारता खातीर तुवें स्किमी कितें केल्यो आनी त्यो विकसीत भारत 2047 इतलो पयस जो फिगर मारला तातूंत आतां फाल्यां कितें करतलो त्या लोकांक दिसता आमकां फ्युचर ना म्हणून. सो ते गोंय सोडून गेले. आतां दुसरे कोण तरी येवपाक लागले हांगा आनी ते तांचे फ्युचर. इज इट पॉसिबल का म्हणटा तुमचे? सगळें एवरीथींग इज पॉसिबल बट यू नीड टू रिबूट and you have to boot out these people. If you are made CM from 27 onwards for next 5 years. पळय टोपरी झोबली माणे सगळे हाडल्यात हां. हे तांदूळ सामके पौश्टीक भुरग्याक बरे आनी हे मुगो तेल कालूच घेवन आयला दुकानांतल्यान. मम्मा तू इतले पयसल्यान हें घेवन येयला? मागीर म्हाका तुमची काळजी ना तर? राव गो हांव तुका कितें तरी खावपाक करता. आगे पळय गो पाड पोडू हांचे कसलो सावार आयला देव जाणा. कितले आशेन हाडिल्ले हांवें सगळे. मम्मा तू चड चिंतू नाका. राव हे पळय सगळ्यान शुद्ध पंचामृत जे दिता शुद्धता आणि पौष्टिकतेची हमी आणि त्याच वांगडा ही वेगवेगळी शुद्ध तेलां आणि बरेच प्रोडक्ट्स अशें. जशी आवयची माया जायना कमी पंचामृता दिता शुद्धतेची हमी. सुपर एक्स्ट्रा लॉंग बासमती रायस, पंचामृता फोर्टिफाइड चक्की फ्रेश आटा, प्रीमियम लॉन्ग क्वालिटी बासमती राइस, हिमालयन पिंक सॉल्ट, वैरायटी ऑफ कोल्ड प्रेस ऑयल्स. पंचामृता. If you are made CM from 27 onwards for next 5 years. See, before becoming anything, you have to have a full knowledge of what are the problems that ail the system. आणि ताका सोल्युशन कितें घेवप हें स्टेक होल्डरांक मेळूनच घेवप. स्टेक होल्डरांक मेळून घेवप म्हळ्यार कितें? स्टेक होल्डरूय गोंयकार. जर तो ताका बरे भशेन सांगलें जाल्यार तो समजता की बाबा हो आमकां त्रास आहा. Builders are Goans. Builders are Goans. I am saying builders are, see, let builders build hotels. Some of those builders who are into social, so-called social thing, they are selling their flats in Margao for 1 crore. But Margao, the cost of land is also going up. So how do you reclaim? No, you can't. Goans won't be able to buy such things. See, the thing, there are so many things. I can give you a policy in which through real estate you can get employment. Without actually real estate creating that employment. You can link real estate to IT and do it. I have a policy. But if I say this today, policy. You can do it. You can solve the unemployment problem of a small constituency like Fatorda, which does not have a single beach. Amka tourism, we are not getting anything of the tourism pie. But even here, we can solve the unemployment problem and create niche tourism models. We can create restaurants in the fields where the fields are 365 days cultivated and yet there is a shack on the in the middle of the field. You were supposed to get IT park here in Fatarda. No, so the IT park is not nothing. There is no IT park happening anywhere. I raised this issue in the assembly. Rohan told me that amka Bangalore जावपाचें ना. आता म्हाका समजना Bangalore कित्याक जावपाचें ना तें. Bangalorean अशें चूक कितें केलें? Bangalore today is the most upscale destination. Bangalore is a rich man's place. Goa has to be Goa, no? Goa has to be Goa and it has to take the better models from elsewhere. We should see to it that there is no brain drain. Bangalore has more outsiders than Bangaloreans. Because they didn't have the cosmopolitan outlook which we had. Our Goans are working in Bangalore. We should have something by which they work here. I mean, IT sector and kya lage. So, let us not target only Rohan. IT and tourism seems to be a good target. I don't want to target him because it is not his fault. This is the fault of the chief minister who is leading an administration in chaos, where people don't have jobs, where people are not safe, law and order has collapsed, where corruption is high, jobs are being sold, where there is land grab, people's lands are being grabbed and then they are being re-grabbed by the legislators. And where corruption has been institutionalized. But also you made some statements which was not like, आपण
चीफ मिनिस्टर पॅन्ट काडटलो समथींग चीफ मिनिस्टराच्या पॅन्टाचेर उलोवंक ना हांव. तो तुका जो कोण सांगता पळय तो चीफ मिनिस्टराच्या पॅन्टाचेर उलोवंक ना. ते काय उलयल्ले आय मिस दॅट थिंग बट ना 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 चीफ मिनिस्टराचे पॅन्ट काडून म्हाका व्हडलें कितें नवें दिसपाचें आहा कितें म्हणून आहा इतल्या लेवला वयले ना रे चीफ मिनिस्टराचे पॅन्टाचे हांवें म्हणूंकूच ना. And I don't want to just demean the chief minister by saying anything which is vulgar or he's a colleague of mine. I've also worked under him. But I don't agree with his policies and the way he's administrating Goa. ओके तो गोंय तें घाटार व्हरून विकपाक काडला ताणें आनी ताजे खातीर हांव ताका ओपोज करता आनी कन्सिस्टंटली ओपोज करता. तुमच्या फ्रेंडां बद्दल उलय ओपोजिशनाचें कितें चल्लां सद्या आमी पयर RGP इज मेकिंग एलिगेशन्स अगेन्स्ट यू इट हॅज कम टू युअर ऑन युअर फॅमिली दे आर ऑल्सो मेकिंग एलिगेशन्स दे आर क्वेश्चनिंग अमित पालेकर आम आदमी पार्टी प्रेसिडेंट. See, RGP as a party was formed on the eve of the last elections and people had hopes of them. After the results of that election, people feel that they have played second fiddle to the BJP. By the latest statement of my colleague, Honorable MLA from Santander, ते अशें दिसता की that statement of his, where I on the floor of the house have explained my role in that land conversion, how I am associated and how I am not associated, after having been there in the house that time. स्टील तो इशू रेज करता आनी तोच इशू BJPचे स्पोक्समॅन रेज करता. हातून एक अशें दिसता की कांयच चेंज जावंक ना नव्या वर्साक पासून. म्हण RGP कंटिन्यूज टू स्पीक द BJP's लँग्वेज. हें तरी इतलें गोंयकारांक तरी कळटलें. अदर पॉलिटिकल पार्टीज सो माय क्वेश्चन इज व्हेरी सिंपल. आमी कितेंय जावन आमी एक लिसांव घेवंक जाय. आमी हारले कित्या खातीर हारले की आमी सगळे ओपोजिशन झगडले म्हणून एकामेका भितर झगडले आनी ताजे खातीर BJP आयली. हें सत्य सारकें फिगरांचेर आसा. सगळे एक आशिल्ले जाल्यार सगळे जिखपाचे. ताजे मागीर इंडिया अलायन्स म्हूण केलें. इंडिया अलायन्स एक सीट जिखपाक पावले कित्याक सगळे एक आशिल्ले तरी कितें एटलिस्ट तोंड बरोबर दाखयलें. आतां इतलें आसून पसून परते तुमी BJPचीच भाशा जर उलयतात जाल्यार गोंयचे लोक तुमकां एक्सेप्ट कित्याक करतले. वाय नॉट वोट फॉर द डायरेक्ट ओरिजिनल पार्टी, वाय वोट फॉर द B टीम. ए टिमीकूच जेन्ना मत मारूं येता ऑप्शन आसा जाल्यार B टिमीक कित्याक वोट मारतले ते. काँग्रेसीचें कितें चल्लां सद्या. काँग्रेसीचें चल्लां म्हळ्यार काँग्रेस म्हणटा ती व्हडली पार्टी न्ही रे. पूण काँग्रेसीचें गोंयांत आज तें कितें चल्लां तें तुका चड खबर आसता. तुवें तांकां इंटरव्यू बी घेतले तेंचे आमदारांक. यू इंडिया अलायन्स सद्या ना इंडिया अलायन्स म्हणून काँग्रेस सरप्रायझिंगली इज इंडिया अलायन्स गोंयांत कितलें उरलां ताजेर एक प्रश्न चिन्ह आसा. एस्पेशली बिकॉज ऑफ द डेव्हलपमेंट्स इन अदर स्टेट्स लायक दिल्ली एंड ऑल दॅट. सो ताजे खातीर हांगा एक इफेक्ट जावंक शकता आनी जातलोच. आनी ताजे खातीर गोंयकार बाय एंड लार्ज मातसो दुख्खी आहा कित्याक ओपोजिशन सगळें एक जावंक जाय तेन्ना हें कितें जाता काय म्हणून. पूण एक जावंक जाय फक्त इलेक्शनां जिखपाक न्ही. एक जावंक जाय गोंयकारांचे इश्यूज रेज करपाक, सरकाराक एक्सपोज करपाक आनी सरकाराक एक्सपोज करून लोकांक दाखोवंक एक ऑल्टरनेटिव मॉडल हाडून लोकांक ते मतां मारपाक. हें जाता आतां काय ना हाजेर म्हाका दिसता लॉट कॅन बी डिस्कस्ड. You tell me. I feel short, that I feel that do you have faith in Congress? And I feel at the moment the opposition is leaving lot to be desired. I will say only this because I am also part of the opposition. The opposition of which even I am a part of is leaving lot to be desired. We are letting Goa down. Opposition. Yes. Everyone. Yes. No, everyone or one whoever wants. This is the reality. This is the reality. Reality is that we are letting Goa down. इतले लूटमार जे चल्लां आनी आमी पचयतात आनी आमी ओग्गी आहा हाजेर लोक उलोवंक लागल्या. Because there is no unity amongst the I don't know whether there is because no unity or there is lack of initiative or whether everybody is safely settled. कशें कितें सेफली सेटल्ड म्हळ्यार कितें सेटल जाता न्ही मनीस बरो जाणटेपणान बी आतां आपूण घरा आहा सुशेगाद बरें आहा
तशें बी जालां कोणा खबर कितें तें. बट वॉट एवर बी द रिजन्स, एंड रिजल्ट इज दीस दॅट वी आर नॉट डुईंग जस्टीस टू द पीपल ऑफ गोवा द वे वी शूड बी डुईंग इट. एंड देरफॉर वी हॅव टू गेट अवर एक्ट टुगेदर. अदरवायज गोंयांत आमकां रेलेवन्स आसचें ना. यू आर गिवन अप? I have not given up. I am only saying, I am only disclosing to you bare facts. And you have been interviewing me for last so many years. Have you ever heard me beating around the bush? No. I am a person who calls a spade. So I am here telling you that opposition, of which even I am a part of, is leaving a lot to be desired. Our actions are not in keeping with the role of a vibrant opposition. On the other hand, the BJP has today declared 36 mandal chiefs. Whatever it may be, those mandals may be bundles, they may be giving relevance to footies who have come in, original cadre may have been affected, whatever it may be. But tani ek prakriya keli, tani ek certain age groupak credibility dili, ji diung jay, which was what I was pointing out. All are young, if you go. They have to be young because next election 55% of Goa is going to be less than 45 years of age. So तांची aspiration. So इतली फक्त politically तांकां organize करप हें इतलेंच न्ही. तांचे होप्स आहा तांकां गोंयांत रावंक जाय, गोंयांत फुडार करूंक जाय. हे सगळे क्वेश्चन्स आन्सर करपाक ओपोजिशन आनी रुलींग दोनांनी काम करूंक जाय. आतां ruling active आहा. BJP is a party always on the move. हाका टक्कर दिवपाक दुसऱ्या सायडीन कितें करूंक जाय तें म्हाका दिसता तुवें ताजेर खूब विचार करूं येता. खूब जाणांची सजेशनां आसतलीं. पूण आतां ते करतात काय ना हें जर आमी सारांश घेतलो जाल्यार आमच्यान म्हणूं येता की प्रिंसिपल ओपोजिशन पार्टी हॅज टू गेट इट्स एक्ट. आर यू जॉयनिंग काँग्रेस? हे सगळें सांगतकर तूं म्हाका विचारता जॉयनिंग काँग्रेस काय म्हणजे यू हॅव नॉट सेड काँग्रेस इज अ बॅड पॉलिटिकल पार्टी. यू हॅव सेड समथींग शूड बी डन. पळय तुका हांव एक हें सांगता. गोंयांत काँग्रेसीक 20% ऑफ द पोल्ड वोट नॉर्मली पडटा. 20% ऑफ द पोल्ड वोट. आतां हांव 3 आमदार जालां. 3 आमदार काँग्रेस म्हणून जावंक ना. सो म्हजें पयलें काम जाता की तो पोल्ड वोट जो नॉर्मली काँग्रेसीक वता तो हांवें म्हाका हाडप. यू आर टॉकिंग अबाउट फातोर्डा? ना म्हजेर माय रोल एज एन MLA, हाऊ टू गेट इलेक्टेड. आय एम जस्ट गिविंग यू माय एक्झाम्पल. सो आय हॅव टू गेट दॅट काँग्रेस ट्रेडिशनल काँग्रेस वोटर टू कम विथ मी बाय माय एक्शन्स. And then I have to get some people who could be even traditional BJP voters, break them out. And that way I reach the halfway mark or winning mark. आणि जिखता हांव. आता खूब जाण जे 20% पोल्ड वोटान आसात ते एक पब्लीक सेंटिमेंट म्हणून क्रिएट करतात. तो पब्लीक सेंटिमेंट कितें आशिल्लो 2017 असो तो पब्लीक सेंटिमेंट आशिल्लो. मागीर आमकां कळ्ळो की ऑल्दो काँग्रेसीन आमचेर कॅन्डिडेट घाले बुडोवपाक आमकां जे BJP येवपाचे, स्टील आमी काँग्रेसी बरोबरूच रावंक जाय आसले, आमी BJP बरोबर वचूंक जायना आसले. आतां हें यू वील फायंड अ डायकॉटमी. एक सायडीन काँग्रेस आमचेर कॅन्डिडेट घालता, आमकां वडोवंक सोदता. कॅन्डिडेट कित्याक घालप? तुका वडोवपाक न्ही. आमी जिखतकर आमी काँग्रेसी बरोबर आसूंक जाय आसले. आतां तूं कितें म्हणटलो BJPनूय तुजेर कॅन्डिडेट घाल्ले, तूं ताजे बरोबर कित्याक गेलो? सो तेन्ना आमी पर्रीकार आशिल्लो, कामां मदीं उरतालीं, गोंयकार पूण आमी आमचो एजेंडा भितर घालो. हें सगळें जालें. दीस इज द हिस्ट्री. ताजे मागीर 22 परतोय तोच इश्यू आयलो की तुमी बरोबर काँग्रेसी बरोबर करपाक जाय. दीस इज द पब्लीक सेंटिमेंट ऑफ दॅट ट्रेडिशनल काँग्रेस वोटर हू ऑल्सो वोट्स फॉर मी. इन किपींग विथ हिम आय इवन म्हळ्यार डायजेस्टेड इन्सल्ट्स. 5 सीट सांगिल्ले ते 3 सीट केले. हांवें आयकलें, एग्री जालें, चल. Because of the general public sentiment, we had an alliance with the Congress. So, तो public sentiment may be telling you की अरे काँग्रेस आतां स्ट्रेंथन करपाक जाय जाल्यार सगळे एक जावंक जाय. विजयान आपलें कित्याक करप, ताणें ही शूड ऑल्सो स्ट्रेंथन द काँग्रेस. असो एक सेंटिमेंट आसा. सो तो सेंटिमेंट आसा, बट आय हॅव नॉट गिवन इट अ थॉट बिकॉज आय ऑल्सो हॅव माय पार्टी एंड फायनली द पार्टी डिसायड्स वॉट वेर वी शूड गो. So ताजेर we have not, let's cross the bridge when we reach the river. But at the moment अशें आसा की हो सेंटिमेंट एक सायडीन आसा. दुसरे सायडीन आमी पळयना की काँग्रेस
खुबदां इन द पास्ट आनी आतां जे भशेन इज इनकन्सिस्टंट विथ इट्स ओपोजिशन पॉलिटिक्स. एज अ रिजल्ट ऑफ वीच तांचे बरोबर कितले सेफ आसतले आमचो फुडार होय प्रश्न आहा. पर्सनली फॉर यू मजत म्हणून ही आमच्या पार्टीचो आय एम नॉट वन मॅन पार्टी न्ही, लोक आहा न्ही थंय. सो देर आर सो मेनी क्वेश्चन्स टू बी आन्सर्ड. I hope we get answers in the new year. But let's see. But it's not an issue that is going to be settled by one discussion or something. We'll have to go meet the people. In the past, we have taken decisions like not joining the TMC during the election time. When they also had come and said, you take over. It's a fact, all of you were aware. Correct. But then we went to the people and we felt that it was the wrong move we were doing. And we backed out of it. And we fought the election. Elections for regional parties, because of the entry of TMC that time, became very expensive. खूप त्रास जाले आमकां. अजून मेरेन आमी तातूंतल्यान भायर सुटूंक ना. सो हे सगळे सिनारियोज कन्सिडर करून आनी गोंय खरें फुडें व्हरून आनी नव्या वर्साचें रिजोल्युशन मेक गोवा अगेन हें तकलेन धरून जें कितें सारकें करूंक जाय तें आमी करतले. पूण केन्ना करतले, खंयच्या दिसा करतले हें अजून मेरेन सांगूंक जायना. तेन्ना आमकां ब्रेक करपाक Surely. फर्स्ट इंटरव्यू शूड बी टू अस. 100%. दॅट गोज एज अ प्रॉमिस. Surely. So एक इशू आहा तो खरो की one nation, one election. OIB is a scenario which is staring us in the face. So there are questions and we have to make the politics of Goa easy to understand for the new voter. कित्याक नवे वोटराक पयलींचे भशेन पेपर वाचून तो ओपिनियन करतलो म्हणटा ताका पासियेंस ना. ताजें एटेन्शन स्पॅन आतां एक इंस्टाग्राम पोस्टाचेर आहा, वो एक रिलाचेर आहा. सो ते रिलान नाजाल्यार ते इंस्टाग्राम पोस्टान सगळें आमचें राजकारण आनी आमी कितें करतले तें समरायज करपाचें राजकारण आमी फुडें करपाक जाय. एंड वी कॅनॉट इग्नोर दीस यंग वोटर एंड फॉर वीच वी हॅव टू मेक थिंग्स इजियर फॉर देम टू अंडरस्टँड. तें करपाक म्हजो निश्चय आसतलो ह्या वर्सान आनी ताजे खातीर इजी करपा खातीर वी वील हॅव टू गो टू द पीपल एंड अंडरस्टँड देर इश्यूज. एक आमकां दिसता म्हणटा तें म्हादय डायवर्ट जाल्ली आहा, एनवायरमेंट आमचो गेला, टुरिजम इज ऑन द डिक्लायन, जॉब्सां खातीर लोक भायर वतात, जे हांगा रावतात तांकां विकते घेवचे पडटा जॉब्स, जमनी ज्यो आदल्यांच्यो आशिल्ल्यो त्यो ग्रॅब करून गेल्या, बिल्डींग बूम इतलो वाडला आनी थंय प्लॅनिंग म्हणटा तें कांयच ना, प्लॅन्ड डेव्हलपमेंट म्हणटा गोंयांत दिश्टी पडना. सो अशे सगळे सिनारियोज एक बरोबर आयल्यात आनी तातूंत गोंयांत गोंयकार उरतलो काय ना हो एक व्हडलो प्रश्न जाल्लो आहा. आनी आमचो पक्ष वेदर हांव पयलीं गोवा फॉरवर्ड जावचे पयलीं पासून म्हजो सदांच स्थानिकाचेर म्हजो हें फोकस आसतालो. स्थानीक मनशाक म्हळ्यार सन्स ऑफ द सॉयल्स ताजे इंट्रस्ट हॅव टू बी प्रायोरिटायज्ड इन गोवा. आय स्टँड फॉर दॅट. That's your resolution. That is my this, and therefore I want to make Goa again, where the Goan gives you that hospitality. Atiti Deva Bhava Munite is not an alien concept. It is there from 1960s here, when the hippies also came to Goa, because we were treating them as atithis. The backpacker came to Goa, we treated them as atithis. So if we top class people came, we treated Vijay Mallya as atithi. सो सगळ्यांक अतिथी म्हणटा ते आमचे रक्तान आहा, हॉस्पिटॅलिटी म्हणटा ती गोंयच्या रक्तान आहा आनी ताजे खातीर आमी ओर्रात गोंयकार फुडें हो टुरिजम मॉडल घेवन आमचे फुडले पिळगेक कशें बेनिफीट करतले. आनी गोंय म्हणटा तें एक प्रोग्रेसीव प्रदेश जंय राजकारण कॅनॉट बी बाय क्रिएटींग दुस्वास, दोन कम्युनिटी भितर झगडीं पेटयलीं आनी दॅट बिकम्स युअर फोकल पॉयंट ऑफ आस्किंग वोट्स अशें न्ही, बट अ प्रोग्रेसीव मॅन हू स्पीक्स अबाउट एवरी एज ग्रूप. जाणट्यां खातीर आपूण कितें करतलो. हांवें काल एक हें दिल्लें आहा की हाजे फुडें मंडळां सांगतात म्हणून आमी अशें केलें. फातोर्डा एक मंडळ आहा, ताणी म्हणलें ना आमचो वोट पर्संटेज वाडटा. बरें आहा वोट पर्संटेज वाडटा, पूण जिखपाक जाय तर जाल्यार काम करपाक जाय. आनी काम करपाक जाय जाल्यार तें फक्त मनशां खातीरूच न्ही, कुत्र्यां खातीर पसून काम करचें पडटलें. कुत्र्यां खातीर माजरां खातीर काम करचें पडटलें. हे दीस आयिल्ले आहा. राजकारण खूब फुडें पावलां. ते आदल्यो खबऱ्यो सोडपाच्यो, पर्संटेजी घेवन बसपाच्यो. तुमी आतां पावरान आहात गोंयांत, तुमी पावरान आहात सेंटराक. खरें डबल इंजीन आसा जाल्यार दाखयात आनी ताचो बेनिफीट गोंयांक दाखयात.
Double engine is not only making infrastructure, double engine is making so many policies and schemes by which the locals benefit, by which anybody in problem gets some sort of his issues and grievances are mitigated. हें जावपाक जाय. तें आज आमचो सरकार करना. आमचो सरकार आपूण खावन पिवन बरो सुशेगाद आहा. आपूण खावन पिवन सुशेगाद आहा, पूण लोक त्रासान आहा. ही खरी फॅक्ट आहा. आनीक GST जो सगळ्यांचो कोणो मोडटा, सगळ्या धंदेकारांचो, ताजे एडिशनल PST बी लागल्या खूब कडेन. आनी ती लागल्या काय ना ते तूं चॅक कर. चड करून नॉर्थ गोंयचे कोस्ट लायनीचेर चॅक कर आनी ताजेर तुका कळटलें कितें तें. कोस्ट लायनाचेर कोस्ट लायन हे रातचे म्युजीक चलता, हें चलता, हाजे सगळ्या फाटल्यान कितें तें चॅक कर आनी तुका कळटलें की हें जर नाशिल्लें जाल्यार गोंयांत बरे ट्युरिस्ट येवपाचे, बरे एंटरप्रिन्युअर येवपाचे आनी गोंय म्हणटा तें खरें आदलें जें गोंय आशिल्लें तें गोंय आमी परतें करूंक शकपाचें. देव बरें करूं तूं वेळ दिलो म्हणून. हे आशिल्ले विजय सरदेसाय, गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे मुखेली आणि फातोड्डेचे आमदार. 2025ची रिझोल्युशन्स तांचे आयकले. लेट गोवा बी गोवा अगेन. Make Goa again. Make Goa again is the resolution, and I hope we also contribute to that because we are Goans, irrespective of your political affiliations. कारण गोंयकारांक गोंय सांबाळपाचेंच पडटलें. म्हाका जे तरेन भायर सरला तें पळयत जाल्यार तुमी पळयतात हब एनकाउंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewshub.com. Keep watching.